उतीता बनी आदम अद्दुनिया। बनी आदम के बनाया तुम्ही बनी आदम के दुनिया दान करला। आय अल्लाह याकुलूना व यशरबूना व यलबसून। आय अल्लाह तुम्ही बनी आदम के बनाइला, बनी आदम के बनाया दुनिया नामक जगत तादेरके दान करला। आई मेरे रब এই দুনিয়াতে তারা খায় পান করে, তারা লেবাস পরিধান করে, দুনিয়াতে পোশাক আদি তারা পরে, নিজেদের মন মতো তারা চলে। আই মেরে রব ওয়া নাহনু নুসাব্বিহু বিহামদিকা, আর আমরা ফেরেশতারা 24 ঘন্টা তোমার ইবাদত করি, তাসবিহ পাঠ করি।